আজি মুরমা বনাবো পাঠার মাংস। আজি মই বনাও রাতির খাজাত পঠার মাংস। এই যে পঠার মাংস লইছো নিয়া লয়টোৱে লিভার খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে অকণ লিভার বেছিকে লৈ আহিছো। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিম, নিমখ, হালধি আৰু এটা মই পেষ্ট বনাই লৈছো। ইয়াতে আদা, নহৰু, জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়া দিছো লাল হবৰ কাৰণে। মাংস লাল নহলে খাই ভাল নালাগে। এতিয়া মিঠাতেল দি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এই যে সানি ললো ধুনীয়াকে। ইয়াৰে এতিয়া দুভাগ কৰিম। ল'ৰাটোৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম, সি কেৰাহীত বনালে খাব নোৱাৰে আৰু আমিও প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিলে ভাল নাপাওঁ। এই যে দুভাগ কৰিলো, ল'ৰা আৰু আমাৰ বেলেগ বেলেগ। तुमको देखा तो क्या ये हो गया, तुमको देखा तो क्या ये हो गया, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है। तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम जो हो मेरे तो जीना हसीन है, तुम जो हो मेरे तो जीना हसीन है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें क्या तुम में बात है, चेहरे पे चांदनी है तो जुल्फों में रात है। ये सारा तन बदन मेरा जैसे महक उठा, जिस पल के तूने प्यार से थामा ये हाथ है। चंदन के जैसी इन महकिसी, चंदन के जैसी